Please subscribe our YouTube channel and press bell icon for daily news updates. Thank you. বিটিএন আমার করিমগঞ্জ সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি গৌরব। এবারে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধেশ্বর কপিলমুনি আশ্রমে বারুণী স্নানের আয়োজন। ত্রিপুরা মাতাবাড়িতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সন্ধ্যা গোনাতেই চুরিকাণ্ড ঘটে গেল করিমগঞ্জের নীলমণি রোডে। ভোটের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিগ্রহণ না করার দাবি নিয়ে জেলাশাসককে স্মারকপত্র। রাতের আধারে লুকিয়ে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করতে এসে ধরা পড়ল নির্বাচন আধিকারিক। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সব রাজ্য সরকারের সাথে ভিডিও কনফারেন্স প্রধানমন্ত্রী। ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধেশ্বর কপিলমুনি আশ্রমে বারুণী স্নানের আয়োজন। বারুণী স্নান উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধেশ্বর কপিলমুনির আশ্রমে ভক্তদের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। কোথাও গাজনের নাচ, কোথাও কচিকাচাদের উপস্থিতিতে মেলার রূপ ধারণ করে বারুণী স্নান মহোৎসব। ওইটা ধরে গেছে ওইটা ধরে এখানে কেউ খেয়াল করলো
যে মন্দিরের সামনে আমার বাসা লাগছে আমি এসেছি যে মোটামুটি রাত্রে 2:30টার দিকে মানুষ সমাগম হয়েছে 70 থেকে 80 হাজার মানুষ হবে। আমি তো মোটামুটি 3টাতেই এখানে আছি, এখনও আসি, এখন 11টা বাজে, আরও মোটামুটি 2-2:30টা পর্যন্ত থাকবে। উদ্দীপনা আরও খুব বেশি হয়েছে, মানুষও খুব বেশি হয়েছে। করোনা বিধি মেনে তারা ছবি এসেছে, মাস্ক পরে ছবি এসেছে। আপনি কি প্রতিবারে আসেন নাকি এখানে? আজকে কালকে কিরকম লাগলো আপনার এখানে? আমার তো ভালোই লাগলো। ভালোই লাগলো, যদি বৃষ্টি না হয় আরো আনন্দ হবে। আপনি কি প্রতিবারও আন নাকি? আমি নতুন নতুন, এবার এসে কিরকম লাগলো? আনন্দ লাগলো। तो कलकत्ता रहता हूँ उत्तर 24 परगना कचरापरा में मेरा आश्रम है, मंदिर है। मैं आया तो सुना है तो मेला होगा तो आज भी सीखा रहा हूँ। ত্রিপুরা মাতাবাড়িতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকারকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরা মাতাবাড়িতে পুজো দিলেন মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পরবর্তীতে তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় কোভিড বৃদ্ধির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে আসাম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি 84টি আসনে জয়লাভ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। ऐसे तो हर साल में माँ का पास आता हूँ। कोविड के लिए लास्ट ईयर भी आया नहीं हुआ, अभी चुनाव भी था, सब खत्म करके एक बार माँ को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया और आके बहुत अच्छा लगा। सर, इतने दिनों तक एक हैट्रिक शेड्यूल था आपका, तो अभी तो कुछ दिनों तक आपका फ्री टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो आप उस समय कैसे बिताना चाहिए? देखिए, अभी तो आसाम में थोड़ा कोविड का केस बढ़ रहा है, तो इसलिए मेरा लगता है इसी में लगना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले आज 3-4 महीना कोविड नहीं था तो थोड़ा सिस्टम वीक हो गया था, अभी सारा को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो मेरा पहले प्लानिंग था थोड़ा बाहर जाऊंगा, लेकिन शायद अभी नहीं होगा। सर, त्रिपुरा एडीसी इलेक्शन में बीजेपी से आपको क्या उम्मीदें है? हमारा तो जो मुझको यहाँ आके खबर मिला, एडीसी चुनाव में हमारा पार्टी को करीबन 14-15 सीट तो मिल ही जाएगा। सर, असम में तो इलेक्शन PFT तो अलग, असम का पोजीशन क्या है सर बीजेपी का भी? अच्छा है, सरकार बनाने का बहुत बढ़िया से 100 सीट लेके आ सकेंगे क्या सर? आप कॉन्फिडेंट है? 100 हमारा लक्ष्य था, लेकिन मेरा लगता है कि लास्ट टाइम का जितना सीटें था उससे 2-3 बढ़ भी सकता है, 2 सीट कम भी हो सकता है, पर लगभग 84 का आसपास ही होगा। सर, त्रिपुरा में बीजेपी में कुछ इंटरनल इश्यूज था, वो क्या सॉर्ट आउट हो गया? हमारा एक बात हम लोग को मान के चलना चाहिए कि त्रिपुरा का मुख्यमंत्री का जब से बीजेपी का शासन आया, मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप में त्रिपुरा में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसलिए मेरा नहीं लगता है कि वो सब में हमको ध्यान देना चाहिए। हमको यही माँ को प्रार्थना करना चाहिए कि त्रिपुरा का मुख्यमंत्री जी ने जैसा अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम जारी रहे, माँ उनको आशीर्वाद देते रहे। सर, त्रिपुरा में जो आप सरकार गठन होने की पहले बताया था 10,330 जो प्रॉब्लम था वो अभी तक? देखिए, ये तो एक कानूनन प्रक्रिया था, गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास भी कर रहा है। असम का चुनाव होने का बाद
थोड़ा समय मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन फोन में जितना मेरा बातचीत होता है वो भरपूर प्रयास तो कर रहा है। जो विजन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया वो पूरा करेंगे क्या सर? करना तो सही है और करना मतलब हम लोग का ये उम्मीद भी है कि 5 साल हमारा हाथ में है, 5 साल में हम लोग जो भी बताया था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उम्मीद कर सकते हैं सर 10-3 का कुछ सोल्यूशन होगा सर? मेरा तो यही प्रार्थना होगा माँ का पास, और यही मैं आशा भी करता हूँ कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट में जो भी बात बोला गया था 5 साल में उनको पूरा करने का कोशिश भी होगा, लागू भी होगा। लेकिन एक बात भी आपको मानना पड़ेगा कि जो विजन डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं गया था वो भी काम यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं जितना भी त्रिपुरा से फीडबैक लेता हूँ सरकार का काम से लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, आसाम के आपके पास क्या रिजल्ट? अभी देखिए, एक बार आसाम का चुनाव हो जाता है, आसाम का रिजल्ट हो जाता है, उनका तुरंत बाद बाकी चुनाव का काम शुरू होगा। तो मैं यही आशा करता हूं कि एक बार आसाम का चुनाव का परिणाम का बाद एक एक करके बाकी स्टेट दोबारा बीजेपी में आ जाएगा और वेस्ट बंगाल का सिचुएशन बहुत बढ़िया वोट से जीतेगा, 200 हम लोग पार कर लेंगे। त्रिपुरा में भी जीतेगा, एडीसी में हाँ जीतेगा। हाँ, तो इस बार क्या असम में सर बीजेपी सरकार बना रहे हैं सर? 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू सर। সন্ধ্যা গোনাতেই চুরিকাণ্ড ঘটে গেল করিমগঞ্জের নীলমণি রোডে। সন্ধ্যা রাতে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয় শহরের নীলমণি রোডে অবিনাশ পালের ঘরে। গৃহস্থের অনুপস্থিতির সুযোগে ঘর থেকে প্রায় 6 থেকে 7 লক্ষ টাকার সোনা অলংকার চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তদন্ত অব্যাহত, থানায় মামলা। আমার নাম ববি পাল। হাজবেন্ডের নাম? অবিনাশ পাল। আপনি ঘরে ছিলেন না? তখন না, ঘরে ছিলাম না, দোকানে ছিলাম। কারোর প্রতি সন্দেহ আছে নাকি? তো আসা যাওয়া করে। আপনি কটার সময় ঘরে ব্যাক করেছেন? 7টা। 7টার সময় এসে কি দেখলেন আপনি? কি প্রত্যক্ষ করলেন? প্রথমে এসে দেখি আমাদের সামনের রুমের শোকেজের দরজাটা খোলা, তারপরে গিয়ে দেখি ভিতরে সব গডরেজের খোলা। মোটামুটি কত টাকার সোনা ছিল? কি কি চুরি হয়েছে? সোনা ছিল, গলার হার, বিয়ের গলার হার ছিল। নগদ টাকা ছিল না? টাকা কম ছিল, চুর ছিল, আমার হাজবেন্ডের 2টা চেন ছিল, আমার ডায়মন্ডের রিং ছিল, এমনিটি আমার ছিল আর 3-4টি রিং। যাই সন্ধ্যা তখন আমরা একটা চারনিকত একটা মিটিং আছে, আমরা চারনিক মিটিং হলে আমরা ফোন করতে মনোজিৎ দা যে ব্রজা তুই আ, তাদের আমরা তো মিটিং, তো সেদিনও মেসেজ পাঠিয়ে যাবে মিটিং। সন্ধ্যার তখন 6টা 38-38 হইব, আমি ওদিকে যাই, গেটটা বন্ধ, তালা দেওয়া, তারা ভিতরে লাইট জ্বালাই, তো আমি গেছি গিয়া। হ্যাঁ দাঁড়াও। আর এই চারণী কথা আমরা মিটিং চলে এমন সময় তার দাদা, বড় দাদা শিলচার তো না, ফোন করে বোঝো তুমি কবে বলে, আমি তো দাদা মিটিংও বলে বলে আমার বাড়ি ঘর চুরি গেছি। অবিনাশ তার আইয়া দেখে ডিউটি, তার ডিউটি আইয়া দেখে, তার নাম ববি, তাই না, ইয়া দেখুন এটা সব বন্ধ, এটা খুলছে, খুলিয়া ভিতরে গেছে, গিয়া দেখে দরজা খোলা, সিটকারি খোলা, ভাঙিয়ে টানিয়া, আর ভিতরে ঢুকিয়া দেখে সবটির খোলা, এটা খোলা আবার চাবি দিয়ে খোলা, ভাঙ্গিয়া খুলছে না, যতটা গডরেজ হোক আলমারি হোক যেটা খুলছে সবটি চাবি দিয়ে খুলছে। এরপরে তো আমি তো সব আমার পাড়ার মানুষ সব কত আগে আই গেছে, আমি আইছি, তারা গড় রাখা আছে, আলমারির চাবি গড় রাখা আছে, চাবি তো গড় রাখা আছে।
তারা তো এটা তারা দোকান আছে তো দোকানও গেছে তাই তো যায়ও ডেইলি দোকানও তো তাই অবশ্য ইয়ে যে বৌদি যে তাই তো সবসময় দোকানও যাই না মাঝে মাঝে যাই আজকেও বোধহয় গেছোই আর ও ফাঁকা হয়ে এই ঘটনা है घर का जिसने कंप्लेनेंट जिसका नाम है बॉबी पाल उसने थाने में रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे चोरी हुआ है ठीक है अराउंड इवनिंग 5 PM ऐसे को मतलब जब वो रिटर्न आई घर में बाहर गई थी वो अपने हस्बैंड को खाना देने के लिए जब रिटर्न आई देखा उसके घर में सारा चोरी पड़ा है सारा गोदरेज खुला पड़ा है ठीक है उसके बाद देखा गया कि उसका जितना भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो सब चोरी करके लिया गया है अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये लोग FIR देंगे अभी इंक्वायरी पर्पस में है FIR देंगे FIR देने के बाद इन्वेस्टिगेशन क्या होता है लमसम कितना पैसा होगा अमाउंट कितना होगा लमसम अमाउंट कितना होगा 7 to 8 lakhs का ऑर्नामेंट्स है गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो कैश पैसा है क्या इसमें कैश ज़्यादा नहीं है 5 to 6,000 था गोल्ड ज़्यादा था गोल्ड ज़्यादा था FIR जमा हो गया क्या FIR ये लोग अभी देंगे अभी जस्ट इंक्वायरी पर्पस में है ठीक है ভোটের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিগ্রহণ না করার দাবি নিয়ে জেলাশাসককে স্মারকপত্র ভোটের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারে আপত্তি নিয়ে জেলাশাসক আমবামুতান এমপির দ্বারস্থ হন অল ইন্ডিয়া DSO শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখলের ফলস্বরূপে ছাত্রদের শিক্ষাদানে ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ে বলে তাদের অভিযোগ বিষয়টা হচ্ছে এটা হয়তো আপনারা অনেকেই জেনে থাকতে পারেন যে আমরা ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া DSO দীর্ঘদিন থেকে খেয়াল করছি লক্ষ্য করছি যে নির্বাচনটা এলে পরেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিমগঞ্জের যে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিমগঞ্জ কলেজকে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তার বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য করিমগঞ্জ কলেজটাকে অধিগ্রহণ করা হয়ে থাকে তো এখানে কি হচ্ছে বিষয়টা যে কলেজটাকে যখনই মানে নির্বাচন কমিশন এখানে নিয়ে নিচ্ছে এখানে দীর্ঘদিন ধরে ক্লাসটা বন্ধ থেকে যাচ্ছে এবং গতকাল অর্থাৎ 8 এপ্রিল থেকে এখানে পরীক্ষা শুরু হয়েছে সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং বাধ্য হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষর করতে হয়েছে যে আমরা পত্রিকা মারফত যেটা দেখলাম প্রচার মাধ্যমে দেখতে পেলাম যে পরীক্ষাটার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে আমাদের MMC স্কুল এবং পাবলিক স্কুল তো এখানে কি হলো যে পাবলিক স্কুল এবং MMC স্কুলে পরীক্ষার স্থান নির্ধারণ করার ফলে সেই দুইটা স্কুলও কিন্তু বন্ধ রাখতে হচ্ছে এবং সেই দুইটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও দীর্ঘদিন ক্লাস হচ্ছে না এখন বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যে আসাম ইউনিভার্সিটির তার রুটিনকে কেন্দ্র করে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে পরীক্ষাকে পেছাতে পারবে না তার জন্য বাধ্য হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে এটা করতে হচ্ছে আমরা DSOর পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করছি যে আমরা আজকে আমাদের জেলা উপায়ুক্তের কাছে আমরা আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করলাম এই স্মারকলিপির মধ্যে আমরা বলেছি যে নির্বাচনের বিষয়টাকে সম্পন্ন করার জন্য কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিগ্রহণ না করে বিকল্প কোনো একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক যাতে করে শৈক্ষিক পরিবেশটা নষ্ট না হয়ে যায় শৈক্ষিক পরিবেশটা এমনিতেই আমরা বিভিন্নভাবে শিক্ষাকে আজকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সরকারিভাবে কিন্তু এই বিষয়টাকে নিয়েও গভীরভাবে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি যে করিমগঞ্জ কলেজটাকে এইভাবে দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ না রেখে অন্য কোথাও সরকারিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়টাকে মুক্ত রাখা হোক এখানে পাঠদান প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষার প্রক্রিয়াটা যাতে সুসম্পন্ন করতে পারেন কলেজ কর্তৃপক্ষ এটা আমরা দাবি উত্থাপন করেছি মাত্র আমরা উপায়ুক্তের সাথে কথা বলেছি উনি বলেছেন যে বিষয়টা নিয়ে ওনারা ভাবনা চিন্তা করবেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে উনি ওনার মতন করে কথা বলবেন বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন রাতের আধারে লুকিয়ে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করতে এসে ধরা পড়ল নির্বাচন আধিকারিক রাতের আধারে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করতে এসে হাতে নাতে ধরা পড়ল 2 নির্বাচন আধিকারিক অভিযোগ মতে নির্বাচন আয়োগের পরিচয়পত্র গ্রহণ করা এই 2 আধিকারিক হলেন বিশ্বজিৎ দে পুকাইস্ত এবং দীপক গোস্বামী যদিও পুলিশে খবর দেওয়ার আগে তারা গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয় জেলাশাসক তথা জেলা মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কীর্তিজলিকে জিজ্ঞেস করলে এই 2 আধিকারিক কোনো সরকারি কাজে নেই বলে মন্তব্য করেন আমার নাম বিশ্বজিৎ দেপুরকাইস্ত আপনি কোন অফিসে কাজ করেন আমি প্র্যাকটিক্যালি ছোটলাল শেঠ ইনস্টিটিউটে কাজ করি হ্যাঁ আপনারা আজকে এখানে কি লেগে আছেন আচ্ছা এটা তো বহুত পরে যাই রাখি আরো আগে আইন না স্টার্টিং থেকে না শুনলে আপনি পুরো বুঝতে না পোস্টাল ব্যাচ তো শেষ হচ্ছে 27 আচ্ছা কই আর আমরা
9 তারিখ থেকে কাজ করিয়া 9 তারিখ থেকে ফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন স্টার্ট করিয়া তারপরে ফর্ম কালেকশন সব those who are appointed as poll duty ঠিক আছে তো তারা তো আমরা কালেকশন করছি আপ টু 24th পর্যন্ত আমরা তারার কালেকশন করছি তারার পেপারস along with one appointment letter polling appointment letter along with voter ID with form number 12 আমরা এটা কালেকশন করিয়ে আমরা স্ট্যাক করছি স্ট্যাক করি আমরা এটা এন্ট্রি করছি রেজিস্টারে টোটাল এন্ট্রি করিয়া স্যার তারা আমরা এটা পাঠাইছি নেট টিপে আমরা 30 তারিখ ভোট দিয়েছি ওই তারার দোজ হু আর এমপ্লয়ি 31 তারিখ ভোট দিয়েছি 2 দিন আমরা ম্যাটেরিয়ালস তারা ডিস্ট্রিবিউশন করছে আমরা ভোট দিয়েছি কিন্তু এই 2 দিন যারা অ্যাপ্লাইড তাদের ভোট দিয়েছি 31 তারিখে ব্যাক করিয়া সব আইসে সময় সব ব্যাক করিয়া আইসে ম্যাটেরিয়ালস জমা দিত তারপরে আমরা 31 তারিখে আবার ভোট দিয়েছি তারা যারা রয়ে গেছে তারা ভোট দিছে রেস্ট অফ পার্সন যারা আছে তারারে আমরা বাইপোস্ট করে দিছি সব এর মধ্যে রংলি যে এই যে ওনার বাড়িতে আইছি রংলি এটা টাইম ভোট দিয়েছে ইয়েতে গিয়া এই এটা আইএস অফিস উল্টা দিকে ডাক বাংলাতে উনি ভোট দিয়েছে ভোট কাস্ট হয়ে গেছে বাট তান ইয়েটা রংলি ইস্যু হয়ে গেছে তার নামে ওই অফিসাররা তো আমরা খুব জানি জানি আপনি তাই যখন ভোট দিতে যাইছ তাই তো 2বার ভোট দিতে পারি না ভোট তো একবারই দিতে তাই অ্যাকর্ডিংলি তান যে মানে পোস্টাল ব্যালট যেটা তান বাড়িয়ে গেছে অফিস থেকে টেলিফোন করিয়া তান লোকে কন্ট্যাক্ট করছে তাই কইছেন হ্যাঁ আমি পোস্টাল ব্যালট পাইছি আমি মানুষ পাঠাইমু আপনার পোস্টাল ব্যালটটা দিলেন না ওইটাই হলো আমার না একবার ভোট দেওয়ার পরে আর একবার ইস্যু বললাম তো রংলি আপনার রিজেক্ট হইতো একটা না তো মানে এখন যদি রংলি একটা হইতে পারে না হ্যাঁ রংলি কেউ যদি ডাবল এখন আমি ব্যালট বক্সে গিয়া আমি দিলাম এরেও দিলাম বিরেও দিলাম তো আমার রিজেক্ট দিতে কথা কেন গোড়ে আবার কালেকশন কি দরকার এটা কারেকশন করার চেষ্টা করলা কেন কোনো অথরাইজ এটা দিছে না যেটা ইলিগাল হইছে এটা লিগ্যালাইজ করার চেষ্টা করতেছেন তুমি বলতে একটা হইতে পারে না যেটা অলরেডি এটা ইলিগাল হয়ে গেছে এটা আপনি লিগ্যালাইজ করার চেষ্টা করতেছেন এটা তো ঠিক না ডাবল ভোট মানে এটা রিজেক্ট করুন কেন এটা আপনি লিগ্যালাইজ করার চেষ্টা করতেছেন আপনি কোন অফিসারে অ্যাড্রেস করেন আমি অ্যাড্রেস করি মানে যে আপনি তো আমি তো ডিসির আন্ডারে ইমিডিয়েট অফিসার নাম কই না আমি তো উন্নয়ন ভবনের আন্ডারে ডিসির আন্ডারে তো সবই আপনার ইমিডিয়েট অফিসার উন্নয়ন ভবন আরে অফিসারের নামটা কিটা অফিসারের নাম কিটা এডিসি এডিসির নাম কিটা কিটা নদবেগুলি যে একজন আরে আপনি কার আন্ডারে আছেন আপনি নাম জানেন না আপনার ইমিডিয়েট অফিসার কে ইমিডিয়েট অফিসার রিংপি ম্যাডাম কটাইছে নি রংপি ম্যাডাম নাই তার লগে যে আরেকজন অফিসার আমি কই কিতা সরকার তানের লগে কথা কইছি সরকার আপনি ইয়ে করতে কালেকশন করা যায় না এরকম কোনো আপনার একটা করিয়া কি আপনারা ক্যান্সেল করেন এটা নিয়ে জমা দিন এটা না এটা ক্যান্সেল করা হইতো টাইম কইছেন ক্যান্সেল করা সে কেমনে করা এটা ডিসিএ করবা ক্যান্সেল ডিসিএ করবা যারা কাজ করে না তো আপনারা ক্যান্সেল করেন না আপনারা নিয়া মানে ক্যান্সেল না করে জমা দিন এটা ব্ল্যাঙ্কটা জমা দিরা নি না জমা দিন এটা তো ব্ল্যাঙ্ক জমা মানে তানিটা তো অলরেডি কাস্ট হয়ে গেছে কাস্ট হয়ে গেছে যখন এই যে ব্যালটটা যে নিতে আইছো এটা জেলো মাইছে ওরম ভাবে নিয়ে যাইরা তো কাস্ট না তাই তো সিরিজ আইছে তো তাই তো সিরিজ আইছে নিশ্চয়ই সিরিজ আইবো না আপনারা যেগুলো কালেকশন করলা যেগুলো কালেকশন করলা না পড়া পাইছি যেটা ওটার কথা কই ভোট তো হই গেছে তো এটা তো আপনারা ইনস্ট্যান্টলি ফার্স্টে এটা ক্যান্সেল করতে আপনারা ক্যান্সেল করিয়ে জমা দিলেন না ক্যান্সেল না করে জমা দিলেন না ক্যান্সেল করতে লাগবে তো এটা অটোমেটিক ক্যান্সেল আপনি করেন না আমি তো ওখানে পাইছি না তে আমি করতে কইছি আপনার পড়াটা কি আপনি এটা ক্যান্সেল না করিয়া জমা দিতেন না হিকানো যেটা তারা হিকানো অফিসারে যা করার করবে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সব রাজ্য সরকারের সাথে ভিডিও কনফারেন্স প্রধানমন্ত্রীর। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। তিনি বলেন, করোনা শনাক্তের পরীক্ষা বাড়িয়ে রোগ 5% নিচে আসতে হবে। রোগ শনাক্তের পরীক্ষা বেশি মাত্রায় হলে এই রোগ থেকে পরিত্রাণের রাস্তা বেরোবে বলে ওনার অভিমত। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट
कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख रहा है। और आपको याद होगा शुरू में जब कोरोना की खबरें आने लगी तो हमारे यहाँ कंपटीशन होने लगी, वो राज्य तो निकम्मा है, वहाँ बहुत बढ़ गया, फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, राज्यों की आलोचना करना बड़ा फैशन हो गई थी। तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस बुरा है, प्रेशर में मत रहिए, आप टेस्टिंग पर बल दीजिए। और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ, संख्या ज़्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नज़र आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं, थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता, आने दीजिए। उसके कारण कोई राज्य अच्छा है, कोई राज्य बुरा है, ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए, भले पॉजिटिव केस ज़्यादा आते हैं, आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70% 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। भले पॉजिटिव केस बढ़े, चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे टेनामेंट को, सबको लपेट लेगा। हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लैब सबको निगेटिव दे रही है, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही है, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है, तो कहीं कुछ कमी है। और ये गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग चेक करना होगा। कुछ राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददगार होगा। लैब्स में शिफ्ट बनाने की जरूरत करनी है, तो मैं समझता हूं इसे भी किया जाना चाहिए। साथ ही मैंने जैसे पारण में कहा, कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। पूरे के मोहल्ले, इलाके के इलाके, ऐसा मत करो। अगर 2 फ्लैट है, एक इमारत में 6 मंजिला है, तो फिर उतनों को ही करो। बगल का टावर है उसको बाद में देखो। अदरवाइज क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार्ग यही है कि मेहनत कम पड़ती है, ये कर दो, उस दिशा में मत जाइए। आप सब इस दिशा में सक्रिय हैं, बस हमारी सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा आग्रह रहेगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोविड फटीग के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी है। कई राज्यों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को
पीरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बनाकर काम किया है। इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। हम सबको ये भी अनुभव है कि जहां कंटेनमेंट जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री की एसओपीज का, और मैं मानता हूं ये एसओपी बड़े अनुभव से तैयार हुई है और समय समय पर उसको अपग्रेड किया गया है, उस एसओपी का प्रभावी पालन हो रहा है, वहां बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। इसलिए मेरा ये सुझाव जरूर होगा कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, हमने चर्चाओं के दौरान अभी मोर्टालिटी रेट पर चिंता जताई है। ये कम से कम रहे, इन पर भी हमें बहुत जोर देना है। और उसका मूल कारण यही है कि वो रूटीन लाइफ जीता है, मामूली बीमारी ऐसा मान लेता है, पूरे परिवार में फैला देता है और फिर एक स्थिति बिगड़ने के बाद अस्पताल तक आता है, फिर टेस्टिंग होता है और तब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है। डिजिटल व्यवस्था से जुड़ने में जैसे भी परेशानी आ रही है, जैसे गरीब परिवार हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का समझ नहीं है, मैं नौजवानों से कहूँगा ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए आप आगे आइए। हमारे एनसीसी हो, हमारे एनएसएस हो, ये हमारे राज्य के जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनको हम काम में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले। हमने इसकी चिंता करनी चाहिए। शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है, बुजुर्ग है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं। ये हमारे वॉलेंटियर्स को, सिविल सोसाइटी को, हमारे नौजवानों को हमारी सरकारें मोबिलाइज करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हम वैक्सीन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें एक पुण्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही न बरते। सबसे बड़ी संकट ये हो गया है कि भाई अब मुझे कुछ होगा ही नहीं। देवन से मैं कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। जागरूकता के इस अभियान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, सेलिब्रिटीज, ओपिनियन मेकर्स अपने साथ जोड़ना होगा। और इसके लिए मेरा आग्रह है कि गवर्नर नाम की जो अपने यहाँ इंस्टीट्यूट है उसका भी भरपूर उपयोग किया जाए। क्या गवर्नर साहब के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑल पार्टी मीटिंग, राज्य तो सबसे पहले कर लें, राज्य ऑल पार्टी मीटिंग करें और ऑल पार्टी मीटिंग करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें। फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री मिलकर के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुअल वेबिनार करें। पहले अर्बन बॉडीज का करें, फिर रूरल बॉडीज का करें, जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें और उनके सामने सभी आपके असेंबली में जो जीत करके लोग आए हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब संबोधित करें। तो एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप शुरू हो जाएगा कि भाई इसमें राजनीति नहीं करनी है, सबने मिलकर के करना है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा, गवर्नर साहब के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं, लेकिन गवर्नर साहब के नेतृत्व में एक आध समिट, बड़ा वेबिनार भी किया जाए और जो शहर हो वहाँ पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके एक समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एक आध समिट उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का एक मूवमेंट चलाया जाए और यही बात कि भाई आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए, टेस्टिंग पर बल दीजिए। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पे चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी।
हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, पूरे परिवार पहले लेपट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है, फिर भी आप लोग इसको वेरीफाई कीजिए। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं किसी चीज का, मैं सिर्फ अपना ध्यान आकर्षित करता हूं कि एसिम्टोमेटिक कारणों से शुरू में परिवार में ये फैल जाता है, फिर अचानक परिवार में जो पहले से बीमार व्यक्ति है या कुछ करने वाला है वो एकदम से नए संकट में आ जाता है, फिर पूरा परिवार संकट में आ जाता है। और इसलिए मेरा आग्रह है, प्रोएक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान के हर जिले में लैब बन चुकी है। एक लैब से शुरू किया था हमने, आज हर जिले में लैब पहुंच गई है। और हम इस चीज को बल ना दे तो कैसे होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे वन से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। बीटीएन आमार करीमगंजे आज ए पर्यন্ত। आगामीकाल आबार देखा होबे। धन्यवाद। Please subscribe our YouTube channel and press bell icon for daily news updates. Thank you.